नमस्कार आज मुख्य खबर 2 डिसेम्बर 2024 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पका नुआ वर्ष लागू हेब अष्टम वेतन कमिशन 1 कोटी कर्मचारी वेतन 3 गुणा वृद्धि हम नुआ वर्ष केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारी एक बड़ उपहार दे पारती वर्तमान सरकारी कर्मचारी सप्तम वेतन कमिशन अनुसार केंद्र सरकार बेसिक सालारी 18,000 टंका मिलूँ पूर्व षष्ठ वेतन कमिशन अनुसार कर्मचारी बेसिक सालारी 7,000 टंका रही एवं अष्टम वेतन कमिशन लागू होगा पर कर्मचारी सर्वनिम्न वेतन 86% वृद्धि घटी 51,480 टंका पहुंचे बोली कहुच्छी। सप्तम वेतन कमिशन लागू होगा मध्य 8 वर्ष हो गलानी अवधि मध्य महंगा 2-3 गुण हो गलानी तेणु अष्टम वेतन कमिशन लागू करने सरकारी कर्मचारी मैंने दाबी कर तेबे कर्मचारी प्रतीक्षा खूब शीघ्र विराम लगिपे। नंबर 2 आरंभ हो कनेस्टेबल सिपाही ऑनलाइन परीक्षा ओडिशा पुलिस पक्षर तारीख घोषणा ओडिशा पुलिस पक्षर प्रकाश पाई कनेस्टेबल सिपाही नियुक्ति को नहीं आसी बड़ अपडेट अक्टोबर 30 आवेदन अंतिम तारीख रही बेले परवर्ती समय नवेम्बर 15 पर्यंत उक्त समय सीमा को वृद्धि करा राज्य हाइकोर्ट निर्देश पर राज्य चयन बोर्ड ओडिशा पुलिस कटक पक्षर एने एक विज्ञप्ति प्रकाश जारी करा सूचना दी तेबे यह मध्य कनेस्टेबल सिपा पद पर ओडिशा पुलिस पक्षर परीक्षा तारीख घोषणा करा सद्य नोटिस मुताबिक डिसेम्बर 7 तारीख ठारू कनेस्टेबल सिपाही पदर कंप्यूटर बेस्ड रिक्रुटमेंट परीक्षा सीबीआरई आरंभ हो राज्य विभिन्न जिलार परीक्षा केन्द्र मानक परीक्षा अनुष्ठित हो ओडिशा पक्षर पद ऑनलाइन परीक्षा तारीख घोषणा कर प्रार्थी मैंने डिसेम्बर 2 तारीख सका 10टा पर वेबसाइट www.odishapolice.gov.in को जाए निज निजर एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। 3 तारीख ठार मॉक टेस्ट उपलब्ध हो परीक्षा देवा पूर्व प्रार्थी मैंने वेबसाइट को जाए मॉक टेस्ट दे पारे नियुक्ति बाबद अपडेट जानापी नियमित वेबसाइट परिदर्शन करने प्रार्थी को परामर्श दी जाइए। नंबर 3 खाउटी खुशी खबर पचिज पश्चिमबंग आलू राज्य दूर हम आलू टेंशन उत्तर प्रदेश 300 आलू टन ओडिशा को आसूची बजार आलू मजबूत हवा पर दर नियंत्रण आसब एने जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देते पश्चिमबंग में वर्तमान 7 लाख मेट्रिक टन आलू गच्छित अच्छी चाहिदा अति बेसी 5 लाख मेट्रिक टन बाकी 2 लाख मेट्रिक टन आलू से अन्य राज्य को दे पारती पश्चिमबंग सरकार आलू रप्तानी उपर कटकणा लगाई जहाँफल कोलकातार आलू ओडिशा आसीपारुना आलू आमदानी कमिबार ओडिशा बजार आलू दर हो बढ़िबार लगी जो कारण किछि दिन तले सरकार अन्य राज्य को आलू आने योजना चलाई जोगाण मंत्री। नंबर 4 तीन जाए ओडिशा ए सब जिला को वाणी बात्या दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप बात्या पेंगाल पूर्व रूप नहीं बेले शनिवार राति लैंडफॉल करिछि। यार प्रभाव में तमिलनाडु और पंडुचेरी प्रबल वर्षा सह पवन लगी रही ओडिशा रे मध्य विभिन्न स्थान रे कोहला पाग रही बेले विभिन्न स्थान में वर्षा रेकर्ड होती रविवार मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ गंजाम गजपति पुरी खोर्धा जिले में गोटे 2टी स्थान हालुका वर्षा होगा संभावना अच्छी 2 तारीख में मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ गंजाम गजपति जिले में गोटे 2टी स्थान हालुका वर्षा हो पाए सेपरी 3 तारीख में मालकानगिरी और कोरापुट जिले गोटे 2टी स्थान में हालुका वर्षा होबार नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कर। नंबर 5 खूब शीघ्र ओडिशा को मिल आयुष्मान योजना लाभ चलित आर्थिक वर्ष सुधा हेब लागू खूब शीघ्र ओडिशा को मिल आयुष्मान योजना लाभ चलित आर्थिक वर्ष सुधा हेब लागू सारा देशर काश्मीर कन्याकुमारी पर्यंत 27,000 हस्पिटाल यह सुजोग पाइबे लोके सेपरी सरकार हस्पिटाल रेडियोग्राफर रहिबे बोली मंत्री सूचना देइछन्ते। चलित आर्थिक वर्ष रे राज्य में लागू होब आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य मंत्री महेश महालिंग एने सूचना देइछन्ते। गोपबंधु आरोग्य योजना सह आयुष्मान भारत योजना मिलित भाव में MOU साक्षर हेब यह 3.5 कोटी लोकों स्वतंत्र कार्ड दिया काश्मीर कन्याकुमारी पर्यंत 27,000 हस्पिटाल लोके ए सुविधा पाइबे सेपरी सरकारी हस्पिटाल रेडियोग्राफर रहिबे बोली मंत्री सूचना देइछन्ते। नंबर 6 सरकार गाड़ी व्यापक अपव्यवहार हेले लागुची व्यक्तिगत काम सरकार का माल दरिया का डाल सरकार बाबू को दि जाइए गाड़ी व्यवहार करुँच परिवार लोक सरकार नियम होची व्यापक उल्लंघन केवल राजधानी भितर नुहे दूर दूरांतर भी फेबिकर आसुचंती बाबू राजकोषर अर्थ अपव्यय होता बेले
ଆଦର୍ଶରୁ ଦିଷ୍ଟିତ ହେଉଛି ସରକାର ଅଧିକାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ସପିଂ ମଲ୍ ଆଗରେ ସରକାର ଗାଡ଼ି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ମଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏଇ କେବଳ ରାଜଧାନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଏକା ଅବସ୍ଥା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାତାୟାତ ବାବଦକୁ ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ। ଏ ମଲ୍ ଆଗରେ ଲାଗିଥିବା ଗାଡ଼ି କେବଳ ରାଜଧାନୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ସରକାର ବାବୁଙ୍କର ନୁହେଁ, ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଛୁଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପୁରୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାର ଗାଡ଼ି। ନମ୍ବର 7, ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ପାଇଁ ମିଳିବ ଏଟିଏମ୍ ଭଳି କାର୍ଡ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜୁନ୍‌ରୁ ଏ ସେବା ହୋଇପାରି ଆରମ୍ଭ। ଇପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ପାଇଁ ମିଳିତ ଏଟିଏମ୍ ଭଳି କାର୍ଡ, ଏହାକୁ ଇପିଏଫ୍‌ର ୱିଥଡ୍ରଲ୍ କାର୍ଡ କୁହାଯିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟିଏମ୍‌ରୁ ସିଧା ଭାବେ ପିଏଫ୍ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ହେବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜୁନ୍‌ରୁ ଏ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରାଶି ବାହାର କରିହେବ। କର୍ମଚାରୀ ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ମାତ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରାଶି ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ସେପରି ଇପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗଦାନରୁ 12% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ମୂଳ ଦରମା, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଭତ୍ତାର ପ୍ରତିଶତ 12% ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ 8.33% ପେନ୍ସନ୍ ଫଳକୁ ଏବଂ 3.67% ଇପିଏଫ୍‌କୁ ଯାଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଇପିଏଫ୍ 95ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, କଟିଛି କି ଇ-ଚାଲାଣ? ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ଓଟିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣଙ୍କର କଟିଛି କି ଇ-ଚାଲାଣ? ହୋଇପାରେ କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଇ-ଚାଲାଣ କଟିଥିବା ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ସରକାର ଆଣିପାରନ୍ତି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍‌ର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଓଟିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ନିୟମ। ଚାଲାଣ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଆଦାୟ ହେବ। ଚାଲାଣ ସହ ସମାନ ସମୟରେ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯିବ ସମନ। ପରିବହନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2020-2024 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଇ-ଚାଲାଣ ବାବଦକୁ ଆଦାୟ ହୋଇ ନ ପାରି ପଡ଼ି ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଅନାଦାୟ ଭାବରେ 1200ରୁ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗର 29,76,218ଟି ଇ-ଚାଲାଣ ବାବଦକୁ ଜରିମାନା ଦାଖଲ କରି ନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। ଏହି ପରିମାଣରେ ଅନାଦାୟ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଏବେ ଓଟିଏସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନମ୍ବର 9, ନୌସେନା ଦିବସ ପାଇଁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି କବଳରେ ପୁରୀ। ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବ ଆମ ଦେଶର ନୌସେନା ବୀରତ୍ୱ। ନୌସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହେବେ ନୌସେନାର 15ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ, 40ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଅନ୍ୟତ୍ର ମୁତୟନ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ। ସେହିପରି ନୌସେନା ଦିବସ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏନ୍ଆର୍ ହୋଟେଲ ଠାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଛକ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସଦର ଥାନା ଛକଠାରୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଭେହିକଲ୍ ଜୋନ୍ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠି ଜନଗହଳି ହେବ ସେଇଠି ଏଲ୍ଇଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସମୁଦ୍ର ଜାହାଜ ସବୁ ଥିବାରୁ କେହି ପାଣିକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନମ୍ବର 10, 2050 ରେଡିଓଗ୍ରାଫକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ପାର୍ଟ 1 ଓ 2 ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛୁ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ବୈଠକ କରି ସରିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ସହ ଯୋଜନାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଉଭୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ହେବ। 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ 27,000 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 250 ଜଣ ରେଡିଓଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।